Hi guys! For today's vlog, at yung kami po pala kaning Newborn Spa, Aesthetic and Wellness Center. Located yapin po pala ini kayang 130 to 230 Barangay Anunas, Syudad ning Angeles, Lalawigan ng Pampanga. Nuka rin ka pa, Kenny na ka! Woo! Siyempre, paminsan-minsan kailangan tamang magpapamper. O diba? Para naman may press ko ng kaya katamong katawan. At uyan po linob na kami pinpukening Newborn Spa as napong kasanting at napong kabanglu. O diba? Nuka rin ka pa. At siyempre po, mga ganakalangan puring magobra. Pati puring may kabandi. At akit yun naman po na talagang super serve la po kaya kami. Dininan na kami papunta nung bayo kami po mag-start. At siyempre po, tinurda na kami po kening masanting at malwalas ampong mabangludang spa. Uyan po, kani po magaganap ing foot spa, ampong pamag manicure, pedicure, at kani pong kabila, kani po ing facial and other services. At kani naman po ing massage area da. As na pong kasanting, kalinis, ampong kabanglo. Ala na ka pong pantunan talagang one-stop shop. At yun naman po kani ing ganaganang services na kaya kang pantunan. Tsaka ding magobrada po kani talagang professional da. As nala pong kagaling, ampong kagana ka. O di ba? Mapapasabi kang newborn. Huling talagang may gising, kaya kang kaladwa. Ampong may linis ka lupa. O di ba? Nano pang pananayan nyo. Agkatanda kayo pong mamasyal. Ampong mag-visit kaya ni pong Newborn Spa, Aesthetic and Wellness Center. Nuka rin ka pa. Kenny na ka.